अस्सलामुअलैकुम सामीन। 22 जुमादल ओला है, 27 दिसंबर है। आज की ख़बरों की शुरुआत रियासत हरियाणा के शहर पानीपत के गांव सनौली के दीनी इदारा मदरसा मदनिया सबीलुर रशाद की तालिबा ज़ैनब की तिलावत से की जा रही है। आप भी हमारे नंबर 96 27 70 90 14 पर इस तरह तिलावत या नात भेजकर इस नए काम में हिस्सा ले सकते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم।